सूबाई वजीर बराए सोशल वेलफेयर और बैतुल माल सैयद यावर अब्बास बुखारी से मिलने लाहौर में उनकी रिहाइश गाह पहुंचे। इस्तकबाल करने खुद बाहर आए। आपका तल्लक अटक के मशहूर ख़ानदान सादात कामरा से है। 2018 में पहली बार सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ा और जीत गए। क्या इसकी वजह ख़ानदानी सियासत थी या इसकी वजह पीटीआई की मकबूलियत थी? इसकी बहुत सारी वजूहत थी। जब मुशर्रफ साहब का दौर था और बिल्कुल टोटली हम मुखालिफ थे उस वक्त, तो उस वक्त भी हम ये वाहिदी सीट मेरे चचा जीते थे। उनकी बहुत एक अच्छी मोतबर सियासत थी और 2018 में क्योंकि वो कहते हैं मेरी उम्र काफ़ी हो गई है तो बेहतर है कि आप आओ, क्योंकि मैंने 2013 का इलेक्शन लड़ना था, इतना वक्त मैंने हल्के को दिया हुआ नहीं था। 2018 में जब हुआ तो उसका पीटीआई की पॉपुलैरिटी भी बहुत अच्छी थी, हमारा अपना एक ज़ाती वोट बैंक भी अच्छा है उस इलाके में, और फिर जो धड़े हम लोगों ने साथ मिलाए पीटीआई के अंदर, ये सारी चीज़ें मिल के इतनी अच्छी खूबसूरत जो फतह थी वो उसका नतीजा ये है। आपने बरतानिया में तालीम हासिल की, वहाँ रहते भी रहे, फिर क्या हुआ कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर पाकिस्तान आकर सेटल हो गए और वापस बरतानिया जाने का नाम तक नहीं लिया? मेन वजह ये थी कि जब मैंने तालीम मुकम्मल की तो ये सोच थी कि पाकिस्तान के साथ हमारा लिंक ख़त्म हो जाएगा। तो एक वो वजह थी कि भाइयों के साथ बैठ के, मेरी बच्ची छोटी थी, वो स्कूल गोइंग नहीं थी उस वक्त, और उनके बच्चे स्कूल जा रहे थे, और फिर अपने इलाके में भी हम कुछ करना चाह रहे थे कि हम कोई काम ऐसा करें कि अपने इलाके में लोगों को फ़ायदा हो। तो तब हमने एक बैठ के फ़ैसला किया कि फिर मैं सबसे बेहतर पोजीशन में था वापस आने के, और ये तकरीबन 1990 में मैंने किया था। पाकिस्तान वापस आए तो यूनियन काउंसिल का इलेक्शन लड़ा, कामयाब भी रहे, लेकिन फिर 20 साल तक बिल्कुल खामोश रहे और फिर 2018 में दोबारा इलेक्शन लड़ा। इतने साल खामोशी क्यों रही? खामोशी नहीं रही। मैं जो पहला इलेक्शन लड़ा था वो शहर से लड़ा था और मैं काउंसलर इलेक्ट हुआ था। उसके बाद मैं 2005-06 में मैं तहसील नाजिम का इलेक्शन लड़ा था हुकूमत वक्त के मुखालिफ, और हमारी बदकिस्मती ये रही कि जो कई ऐसे धड़े भी थे कि जो हुकूमत मुखालिफ थे, लेकिन उससे हमें फ़र्क इसलिए नहीं पड़ा कि हमने कोई काउंसलर खड़ा ही नहीं किया था किसी भी यूनियन काउंसिल में। मेरा जो मकसद इलेक्शन लड़ने का था वो ये था कि जब हम एक इलाके में MPA भी हैं तो अगर हम किसी के साथ मिल के इलेक्शन लड़ रहे हैं और उसको इजाज़त दे रहे हैं कि आप करें, और फिर वो हमसे मशवरा भी ना ले, ये तो ज़्यादती है, तो उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो फिर मैंने वो इलेक्शन लड़ा तहसील नाज़मी का, जहाँ पे हमारे पास कुल 7 काउंसलर से मैंने 56 वोट्स लिए, जबकि मुझे 70 चाहिए थे, और अगर आखिर में वो नून का एक धड़ा उस वक्त हुकूमत वक्त के साथ ना मिलता तो वो इलेक्शन मैं जीता हुआ था। आपके चचा सैयद एजाज़ बुखारी रुकने सूबाई असम्बली और आपके दूसरे चचा सैयद वाजिद बुखारी फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं। आपके ख़ानदान की हमदर्दियाँ तो पीपल्स पार्टी के साथ थीं, आप लोग पीटीआई में कैसे आ गए? हमारा इख्तलाफ इस बात पे आया कि 1993 के इलेक्शन में मेरे चचा को टिकट दिया गया और फिर मरहूम नवाबज़ादा नसरुल्लाह की वजह से वो टिकट वापस ले लिया गया। उनके दोस्त थे मलिक हकीम खान, हमारे पीपल्स पार्टी के MPA भी रहे। 1988 तक हम सपोर्ट करते रहे, लेकिन क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ गिर रहा था तो हमने कहा कि जो जीत सकता है उसको आगे लाया जाए। पार्टी ने हमें सपोर्ट किया, लेकिन लीडरशिप नवाबज़ादा नसरुल्लाह के कहने पे 1993 में एक दफ़ा किया, फिर 2002 के इलेक्शन में दोबारा यही किया, और वो इतना ऐन वक्त पे सब कुछ हुआ कि हमारे लिए संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा था, और हमारे पास एक बहुत अच्छा चांस था, कैंडिडेट बहुत अच्छा था कि जो उस वक्त की हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़ा होकर जीतने का चांस रखता है। और फिर वो इलेक्शन ने साबित भी किया कि हम सारी सीटें अपोजिशन हारी सिवाय हमारी सीट के। हमने उसके बाद हमने कहा अगर यही हालत है और हमारी इज़्ज़त उस लिहाज से नहीं की जाती जैसे करनी चाहिए, तो हमने पार्टी से खुदा हाफिज़ इख्तियार किया, और हमने फिर फ़ैसला किया कि कोई ऐसी पार्टी हो कि जो एक तो जिसकी ज़्यादा जान पहचान नहीं हो, जिसकी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन ऑन द ग्राउंड ना हो। हमारा एक ग्रुप बना
جس کے اندر ہم لوگ کوئی 8 وہ بندے اکٹھے ہوئے کہ جو کسی نہ کسی وقت پہ MPA MNA ڈسٹرکٹ کاؤنسل میں ضلع کاؤنسل میں نمایاں رہے. تو ہم لوگوں نے جا کے خان صاحب کے ساتھ بات کی اور پھر بیٹھ کے ہم لوگوں نے PTI جوائن کی. اپنے دوست اور سماجی شخصیت شاہد قادر کو ناشتے پر مدعو کر رکھا تھا. آپ کے والد فوج میں رہے. آپ کے خاندان کے بہت سارے افراد کا تعلق اب بھی فوج سے ہے. آپ نے سیاست کا شعبہ اپنایا. سیاست اور فوج کا تو تضاد ہے. میرا پہلا پیشن فوج ہے. میں فوج میں جانا چاہتا تھا. میں نے بہت خواہش کا اظہار کیا. میں نے اپلائی کرنے کی بھی کوشش کی. میرے بڑے بھائی اس وقت فوج میں تھے. تو والد صاحب نے جو بات مجھے کہی کہ فوج کو ہر نسل میں سے ایک بیٹا میں نے دینا ہے، وہ میرا وعدہ ہے. تو میں نے دے دیا. والد صاحب نے انکار کیا. انہوں نے کہا ڈاکٹر ہی بنو گے. اتنے لائق نہیں تھے کہ ڈاکٹر بنتے. تو اور پھر آپ سیاست میں اس لیے آئے کہ جب تعلیم مکمل کی، اپنا یہاں پہ کاروبار شروع کیا، کیونکہ ہماری فیملی ایک سوشل ویلفیئر کے کاموں سے تعلق رکھتی ہے. تو پھر ہم نے 1982 میں چچا نے پہلا الیکشن لڑا. تو خدا کے فضل و کرم سے سیاست میں ہم جیتتے بھی رہے، لیکن بدقسمتی سے ہر دفعہ ہم اپوزیشن میں ہی رہے، ہماری پارٹی جو بھی تھی. اور پھر جب اس دفعہ میں جیت کے آیا تو پہلی دفعہ ہمیں اللہ پاک نے وہ حکومت نصیب کی. آپ نے زیادہ تر تعلیم بورڈنگ ہاؤسز میں رہ کر حاصل کی. برن ہال میں رہے، بیرون ملک تعلیم حاصل کی. تو کیا بورڈنگ ہاؤس کے جو بچے ہیں وہ عام جو ڈے اسکالر بچے ہیں ان سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں؟ جی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. وہ کیونکہ آپس میں ایک ٹیم ورک بنتا ہے، اور وہ جو رشتے بنتے ہیں وہ کئی دفعہ آپ کے خاندان سے زیادہ قریبی رشتے ہوتے ہیں، خونی رشتوں سے. ہم لوگ 6 سال کے تھے جب گئے، اور ہم 16 سال کے 17 سال کے ہو کے ہم لوگ باہر آئے وہاں سے گریجویٹ کر کے. اور میں سمجھتا ہوں جو بورڈنگ ہاؤس میں بچے رہتے ہیں ان کو ایک محرومی ضرور رہتی ہے کہ والدین سے آپ کی دوری ہوتی ہے، لیکن وہ آپ کے کیریکٹر کو بہت اچھا اور سخت بنا دیتی ہے کہ جہاں پہ آپ پھر دنیا کا اتار چڑھاؤ کو آپ فیس کر سکتے ہیں. کیا صاحب یہ پتھر کون سے آپ نے پہنے ہوئے ہیں؟ یہ حقیق ہے، یمنی ہے، اور یہ یاقوت ہے. یہ عراق سے آیا تھا. یہ تحفہ آیا تھا. امام حسین علیہ السلام کے روزے پہ کوئی زیارات کرنے گئے تھے تو وہ لے کے آئے. یہ مجھے سعودی عربیہ سے ایک میرے دوست گئے تھے عمرے پہ. ان کا اثر ہوتا ہے زندگی پر؟ پتھروں کا اثر ہوتا ہے. پتھروں کا وزن، اس کا سائز آپ کی جسامت کے مطابق ہونا چاہیے. آپ کا عقیدہ بھی ہونا چاہیے. پھر اگر اس کے اوپر کوئی آیات کندہ ہیں تو آپ کو پھر باوضو رہنا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ نیچے سے آپ کا جسم کو ٹچ کرتا ہے، جلد کو. یہ جو کالا بینڈ پہن رکھا ہے یہ کس حوالے سے ہے؟ اچھا یہ ایسے ہوا تھا کہ ایک کورین کمپنی یہاں پہ آئی تھی اور وہ ماسک چاہ رہی تھی کہ ہم لوگ امپورٹ کریں. میں نے کہا نہیں، ہم لوگ امپورٹ نہیں کریں گے، آپ یہاں پہ آ کے فیکٹری لگائیں، ہم آپ کو ہر سہولت دیں گے. تو یہ جو تھا یہ ان نے تحفہ دیا. ان نے یہ بولا کہ یہ اینٹی ریڈیشن ہے، اور سب سے جو بڑی بات ہے، اور اینٹی بیکٹیریل ہے. اس کا جو مٹیریل بنا ہوا ہے خاص مٹیریل ہے. تو ان نے مجھے جب پہنایا تو وہ ایک عادت ایسی ہو گئی کہ بس ابھی میں یہی پہنتا ہوں. گھر سے روانہ ہوئے. زندگی کا خوش کن لمحہ کون سا تھا اور پریشان ترین لمحہ کون سا؟ جب بھی ہاسٹل میں ہوتے تھے والدین یا بڑے بھائی آتے تھے، وہ میرے لیے زندگی کا سب سے خوشگوار ترین موقع ہوتا تھا، کیونکہ مس کرتے تھے اور اس کو ہم اس طریقے سے دیکھتے ہیں. لیکن اس وقت میرے لیے سب سے خوشگوار لمحہ وہ ہے کہ جو میں ترقیاتی کام اٹک لے کے گیا ہوں. یہ تقریباً 10 ارب روپے کے قریب کے کام ہیں میرے اپنے حلقے کے صرف، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہم بہت بہتر اور بھی کریں گے آنے والے وقت کے ساتھ. جو سب سے زیادہ مایوس کن لمحے تھے اور میری خوش قسمتی کہہ لیں، میرے لیے کوئی چیز وہ رقم ہو گئی ذہن میں کہ میری دادی، میری والدہ، میری بہن، میرے والد چاروں کا میرے ہاتھ میں روح قبض ہوا. اور وہ لمحے تھے کہ بندہ کر بھی کچھ نہیں سکتا تھا، اور آپ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے ہاتھ میں وہ ہیں.
تو وہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ابھی کیا کیا جائے، اور وہاں پہ انسان کو اپنی حقیقی طاقت کا پتہ لگتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ سیاست میں جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے، مصلحت بھی اختیار کرنی پڑتی ہے، آپ کتنا ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں؟ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں لوگوں کو امید بھی دلائی رکھوں اور وہ کام بھی ساتھ کرتا رہوں، لیکن نقصان تب ہوتا ہے کہ میں مثال کے طور پہ ایک دوست کے بلبوتے پہ کہ میرا جاننے والا ہے، میرا دوست ہے، وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، آپ میرے پاس کسی کام کے لیے آئیں اور میں اسی کو دماغ میں رکھ کے میں بولوں ہاں یہ کام ہو جائے گا انشاءاللہ، اور وہ کام جب نہیں ہوتا تو وہاں پہ لوگ کہتے ہیں آپ نے کہا کیوں، آپ نے جھوٹ بولا، حالانکہ میں نے اس کے بلبوتے پہ بات کہی ہوتی ہے۔ لیکن میں نے ایک چیز سیکھی ہے کہ لوگوں کو دو چیزیں آپ سکھائیں یہاں پہ، ایک جب لوگ کسی کام کے لیے آتے ہیں ان کو ساتھ لے کے چلیں، ان کو ساتھ ساتھ بتائیں کہ کام کہاں تک پہنچا، کیا ہوا، دوسرا ان کو اللہ کے اوپر توکل سکھائیں۔ تمہارے نصیب میں لکھا ہوا ہے تو جو مرضی مخالفت کرتے رہے وہ ہو جائے گا، اگر نصیب میں نہیں لکھا ہے میں جو کچھ مرضی کرتا رہوں وہ نہیں ہوگا۔ سیاست پر تو بڑا خرچ آتا ہے، آپ کے ذرائع آمدن کیا ہے؟ میرے اخراجات اس لیے کم ہے کہ میں بہت اپنے ہاتھ کو محدود رکھتا ہوں اور میں زیادہ خرچ نہ اپنے اوپر کرتا ہوں، نہ دسترخوان چل رہا ہوتا ہے، چائے چل رہی ہے، قہوہ چل رہا ہے، کھانے کے وقت پہ اگر کوئی مہمان آ گئے ایسے جو باہر سے آئے آپ ان کو کھانا بھی کھلاتے ہیں۔ میرے اپنے پراپرٹیز ہیں جو جن سے مجھے کرایہ آتا ہے، انویسٹمنٹ آتی ہے، میرے چچا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، میرے چھوٹے چچا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، میرے بھائی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، تو ہم لوگ مل کے چلاتے ہیں یہ چیز۔ ماہانہ خرچ کتنا آ جاتا ہے؟ کم سے کم بھی دیکھیں تو تقریباً کوئی 4.5-5 لاکھ روپیہ، یہ صرف آپ کے ڈیرے کا خرچ ہے، آپ کے اس کے علاوہ خرچہ الگ ہے۔ بیت المال کے ہیڈ آفس پہنچے، اپنے دفتر میں آئے، دفتری امور نپٹائے، پہلے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور پھر بعد میں کافی دیر کے بعد آپ کو صوبائی وزیر بنایا گیا۔ اتنی دیر کیوں لگی وزیر بننے میں، اور پہلے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا عہدہ کیوں قبول کیا؟ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی بات کرتے ہیں، وہ عہدہ مجھے دیا گیا جب کوئی وزارت نہیں ملی اور مختلف ایم پی ایز کو مختلف جگہوں پہ ایڈجسٹ کیا جا رہا تھا، تو اس وقت مجھے راجہ بشارت صاحب میرے چچا کے کولیگ بھی ہیں، تو انہوں نے کال کی کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنائیں، تو وہ میں نے جب عہدہ ایکسیپٹ کیا تو ہم لوگوں نے پہلے 14 مہینے میں 1947 سے لے کر 2018 کی دسمبر تک جو ہم لوگوں کی ریکوریز تھیں وہ تقریباً 15 ارب روپے تھیں، اور ہمارے سے پہلے ایک دن میں 16 سے 18 آڈٹ پیراز سنے جاتے تھے، ہمارے وقت میں آ کے 80 آڈٹ پیراز بھی سنے جاتے ہیں، 115 آڈٹ پیراز بھی سنے گئے ہیں، تو ہم لوگ پورا دن لگاتے تھے۔ جب شروع میں وزارت نہیں ملی تو تھوڑے ناراض ہوئے تھے؟ قدرتی بات ہے جی، یہ تو اگر میں بولوں کہ نہیں ہوئے تھے تو بڑی وہ جھوٹ ہے، بالکل ایک افسوس ہوتا ہے کہ یار میں اہل بھی ہوں، ہم اتنا کام بھی ہم نے کیا ہے اور پھر بھی وزارت نہ ملے، لیکن آپ اس کو پھر اس بات کے اوپر ختم کر دیتے ہیں کہ یہ خدا کی مرضی نہیں تھی اس میں۔ آپ کو بیت المال اور سوشل ویلفیئر کی وزارت سنبھالے تقریباً سال ہو گیا ہے، یہ بتائیں کہ اس سال میں کیا کیا کارکردگی دکھائی، کس شعبوں میں کام کیا؟ میں نے اپنے سٹاف کو اونرشپ دی ہے، اس سے موٹیویشن ملی ہے، میں نے ایک کو ریکگنیشن دی ہے، ہم نے یہ تبدیلی لے کے آئے ہیں۔ ایک دوسری تبدیلی جو ہم لے کے آئے ہیں کہ وہ ہمارے قانون سازی ہے، جیسے کہ ہم لوگوں نے معذور لوگوں کے اوپر جو قانون ہم نیا بنا کے لائے ہیں، اس کے اندر ہائی کورٹ کا پورا تعاون ہمارے ساتھ تھا، اور ہم نے مل کے ان کی ایک کمیشن 4 وکلاء پہ مشتمل وہ انہیں کمیشن بھیجی، میں نے خود ہیئرنگ کی اس کی، لیکن جج صاحب نے پھر بھی کسی نے بتا دیا، انہیں پکڑ کے آگے بلایا، نام پوچھا، پھر انہیں بولا کہ آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوا ہے اور بہت اچھی باتیں سنی ہوئی ہیں، انہیں پھر باقاعدہ یہ ججمنٹ میں انہیں لکھا ہے، تو یہ آپ نے آج تک سنا نہیں ہوگا کسی سیاسی کی تعریف کی گئی ہو۔ پھر ہم نے ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کا دائرہ کار ملتان سے بڑھا کر پورے پنجاب میں پھیلا دیا۔ پھر ہم نے این جی اوز کے اوپر ایک قانون سازی کر رہے ہیں، ہم چائلڈ ویلفیئر کے اوپر ایک قانون سازی کر رہے ہیں، ہم ٹرانسجینڈرز کے قانون کے اندر امینڈمنٹس کر رہے ہیں، ہم این جی اوز کو جو 3 سال
रजिस्टर नहीं होती थी। हमने भी होम ऑफिस से बात करके हमने आपस में तय किया कि 30 दिन का टाइम देंगे। हम लोग प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप को इनकरेज कर रहे हैं। कोई इदारा प्राइवेट सेक्टर को नहीं दे रहे, लेकिन हम प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर उन इदारों को वर्ल्ड क्लास इदारे बना रहे हैं। जैसे हमारे पास एक रिहेबिलिटेशन सेंटर है फॉर डिसेबल्ड, जिसको हम नशेमन कहते हैं। तो हम लोग की एक बेंचमार्क नशेमन के साथ, मस्कन के साथ मिलकर हम बना रहे हैं कि कोई भी कल आप चाहें इदारा बनाना चाहें, हम कहेंगे कि सुहेल भाई कम से कम ये चीज़ें पूरी करें तो तब ये इदारे को हम NOC देंगे, वरना नहीं देंगे। क्योंकि इसमें नुकसान ही होता है कि हमारे माजूर लोग ज़्यादा ख़राब, उनकी माजूरी ज़्यादा ख़राब हो सकती है अगर पढ़े लिखे लोगों के हवाले, अच्छे डॉक्टर्स के हवाले ना किया जाए। सूबाई बैतुल माल का बजट कितना है और इससे किस किस को फंडिंग होती है? सूबाई बैतुल माल का बजट जी 10 करोड़ है, जो 1994 से 10 करोड़ ही आ रहा है। आबादी उस टाइम पे 4 करोड़ थी, अभी आपकी करीब 12 करोड़ है। इसके अंदर मुख्तलिफ हेडिंग्स के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है 10 करोड़ रुपया। हम एक हेड है जहाँ पे हम बच्चों की स्कॉलरशिप्स का करते हैं, उनको माली इमदाद देते हैं। क्या ये सारे पैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब देती है? सारे पैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब देती है। फिर एक हिस्सा है जो NGOs को हम पैसा देते हैं काम करने के लिए। फिर एक हिस्सा है शादी के लिए हम पैसा देते हैं। फिर हम लोगों को डायरेक्ट इमदाद देते हैं, हम माजूर लोगों की मदद करते हैं, व्हील चेयर्स वगैरह की मदद में। ऐसे 6 हमारी हेड्स हैं। लेकिन 10 करोड़ रुपया कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं रखता। जहाँ पे आबादी आपकी तकरीबन 12 करोड़ हो तो 1 रुपया भी फ़ी कस नहीं आता। लेकिन हम लोग फिर यहाँ पे NGOs को साथ मिलाते हैं। सोशल वेलफेयर के तहत कौन कौन से अदारे काम कर रहे हैं? टोटल 107 इदारे चल रहे हैं, लेकिन वो जो 107 इदारे हैं वो चंद हेडिंग्स में हैं। मसलन कि दारुल अमान हमारा एक है, हमारे पास पनागाह है, हमारे पास दारुल अमान है, हमारे पास चमन है, हमारे पास नशेमन है, हमारे पास दारुल सुकून है, हमारे पास गहवारा है, हमारे पास काशियाना है, हमारे पास मॉडल चिल्ड्रन होम है, हमारे पास आफियत है। ये मुख्तलिफ़ इदारे मुख्तलिफ़ किस्म के बच्चों और बुज़ुर्गों का ख्याल करते हैं। अभी सनज़ार और कसरे बहबूद में हम हुनर सिखाते हैं ख़वातीन को, और वो अपने पाँव पे खड़ी होती हैं। DG बैतुल माल मुदस्सर रियाज दफ्तर में मिलने आए। इससे लतीफ़ भी इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है। आपने इस दौर जवानी भी देखा, क्या चीज़ सबसे खूबसूरत लगी निस्वानी हुस्न में? मेरी बीवी ने मुझे मार दिया। मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ जो खूबसूरत लगती है वो इंसान की शख्सियत। ज़रूरी नहीं पढ़े लिखे हो, लेकिन इंटेलिजेंस होनी बहुत ज़रूरी है कि, और उसके अंदर जो भी बात करे वो इस मुतबरी से करे कि उसको जैसे हर चीज़ का इल्म है। और ये जो खूबसूरती है ये आनी जानी है, ये आपको अट्रैक्ट तो ज़रूर करती है कुछ अरसे के लिए, लेकिन जो चीज़ अट्रैक्ट करती है वो किरदार करता है, किस तरीके से आप दुनिया के साथ पेश आते हैं। शादी लव मैरिज है या प्योरली अरेंज्ड है? सुहेल भाई, मेरी शादी उस वक्त हुई कि जब दादी बैठी होती थी, एक बेटे के घर बेटी पैदा हुई, दूसरे बेटे के घर बेटा पैदा हुआ, और उन्हें कह दिया कि इनकी शादी मैंने करनी है, ये शादी वो है। और कुदरती बात है कि जब बचपन से आपका नाम वो जोड़ दिया जाता है तो वो आप भी कहते हैं कि हाँ ठीक है। तो ये चीज़ें वो होती हैं कि जो आप ख़ानदान की इज़्ज़त भी करते हैं और साथ चलते हैं। और मेरी शादी हुई भी बहुत कम उम्री में, कि मैंने अभी बस A लेवल्स किए थे और उसके बाद फ़ौरन शादी हो गई। आपकी एक कामयाब शादी का जो राज है वो ये है कि आप कोशिश करें कि स्पेस दे के रखें। ये नहीं होता है कि आपकी नाचाकी नहीं होती, आप बातें तो बड़ी फ़लसफ़ाना करते हैं, लेकिन जब वक्त आता है आपकी लड़ाई भी होती है, आपकी बहस भी होती है। घर में लड़ाई आपकी वजह से होती है? इसका जवाब ना दें। आपके पास वक्त नहीं होता। मैं लाहौर में रह के भी घर में अगर 12 बजे जा रहा हूँ तो वो ज़्यादती है, मैं कभी 2 बजे जा रहा हूँ, ये ज़्यादती है। और ये नहीं होता है कि कोई आप किसी पार्टीज़ में बैठे हैं, आप किसी न किसी करामत बंदे के पास बैठे हैं, आपकी वो PR बन रही होती है। तो आपकी कभी वो बंदा कोई आपको आके पकड़ लेता है, कभी आप किसी को पकड़ लेते हैं, और बैठ के खाना एक बहाना बन जाता है। बाहर अगर
میں اپنے حلقے میں بھی ہوں تو باہر لوگوں کے ساتھ بہت دیر تک میں بیٹھا رہا. میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی میرے پاس آئے تو وہ اللہ کی رحمت ہے. آپ ایک ایک کو ڈیل کریں, ایک ایک کی بات سنیں, ان کی کوشش کریں, وہاں پہ آپ وہ مسائل حل کریں. تو لڑائی اس لیے ہوتی ہے کہ مجھے وقت نہیں دیا, تو اور وہ درست بھی ہے. پنجاب یونیورسٹی شیخ زاید اسلامک سینٹر پہنچے. جاوید اقبال شہید آڈیٹوریم پہنچے. آرفن سپورٹ پروگرام کی سالانہ تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی. آپ کو کم از کم یہ چاہیے کہ یہ سیاسی پارٹیاں ہو گئیں, باقی وابستگیاں ہو گئیں, ان سے ہٹ کے اپنے بچوں کو بہترین پاکستانی بنائیں. ہر موڑ پہ کامیابی ہو, اور کامیابی وہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہو. اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے کوئی کامیابی ہو نہیں سکتی. نمایاں کارکردگی دکھانے والے بچوں میں انعامات تقسیم کیے. یادگاری شیلڈز پیش کی گئی. پرو وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر سلیم اظہر سے ملنے ان کے دفتر پہنچے. پروفیسر ڈاکٹر سلیم اظہر نے سووینئر پیش کیا. ٹورزم فوڈ اینڈ بیوریج کالج پہنچے. طلباء و طالبات نے پرتپاک استقبال کیا. ظہیر احمد اور محمد جمیل نے گلدستہ پیش کیا. زیر تربیت اسٹوڈنٹس نے سوپ سرو کیا. دوپہر کا کھانا بھی کالج میں کھایا. ہوٹل مالک چودھری نثار اور ٹورزم کے سابق سربراہ مسعود علی خان بھی کھانے پر موجود تھے. سوشل ویلفیئر کے آفس میں نشیمن پہنچے. چیئرپرسن آمنہ آفتاب نے استقبال کیا. نشیمن میں خصوصی افراد کو ہنرمند بنانے کے لیے ٹیکنیکل ایجوکیشن فراہم کی جاتی ہے. یہ پہلا قرآن پاک کا نسخہ ہے جو بریل میں ہے. یہ یو اے ای سے امپورٹ کیا گیا ہے. یہ مسکن کی مدد سے یہاں پہ آیا ہے. یہ سیٹس یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں. ایک کتاب کے اندر 5 سپارے ہیں, اور یہ 4 ہمارے پاس قرآن پاک موجود ہیں. جو ہمارے بچے دیکھ نہیں سکتے وہ اس کو, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ بریل میں ہے تو یہ ہاتھ لگا کر اس کو پڑھتے ہیں. اور یہ بچوں کی سٹوری بکس ہیں, یہ دوبارہ بریل میں. پھر یہ ایک مشین ہے جس کو پرکنز بریلر کہتے ہیں. یہ بچے ٹائپ کر کے جو بھی ٹائپ کریں گے وہ بریل میں وہ کاغذ کے اوپر وہ پرنٹ آؤٹ آئے گا. تو جو خط لکھیں گے وہ بریل میں لکھا ہوگا, وہ قرآن کی کوئی آیت لکھیں گے وہ بریل میں آئے گی, تو وہ پھر اس کو ہاتھ لگا کے وہ پڑھ سکیں گے. کوشش یہ ہے یہ آپ کو دکھانے کی کہ ریاست اگر پرائیویٹ اداروں کے ساتھ مل جائے اور ہم اپنے یہ دروازے کھولیں تو ہم کارنامہ کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش یہ نشیمن کو مسکن کے ساتھ ملا کے کام کرنے کا کہ ہم پاکستان کو ایک نیا بینچ مارک دیں کہ کم از کم اس قسم کا ایک انسٹیٹیوٹ ہوگا تو ہم این او سی بھی دیں گے, اجازت بھی دیں گے, تاکہ معذور بچوں کو زیادہ خراب نہ کیا جائے, ان کو ایک پائیدار انسان بنا کر معاشرے کا ایک یوزفل حصہ بنائیں.
गार्डन टाउन में अपने दोस्त आबद भट्ट के घर पहुंचे। आबद भट्ट के 100 साला वालिद से खुसूसी दुआ ली। रात का खाना अपने दोस्तों के हमरा खाया। आपके कज़न सैयद जुल्फी बुखारी वज़ीर आज़म के बहुत करीब समझे जाते थे, मगर फिर क्या हुआ कि रिंग रोड स्कैंडल आ गया कि उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया। अब वो क्या कर रहे हैं और उनकी सियासी पोजीशन क्या है? सोहेल भाई, सबसे बड़ी बात ये तो हकीकत जिस तरीके से एक बात को बनाया गया तो वो हकीकत नहीं थी। अगर हकीकत होती तो कुछ तो सामने आता। देखिए, प्रॉब्लम क्या आता है कि रिंग रोड स्कैंडल है क्या? रिंग रोड स्कैंडल ये है कि भाई एक जुमला है उसके अंदर कि एक सियासी असर वसूख के बंदे ने रिंग रोड का वो अपने ख़ानदान को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उसका रुख मोड़ा। अभी जिस ख़ानदान के बारे में बात की जा रही है वो जुल्फ़िकार ननिहाल है, संगजानी में रहते हैं और वो संगजानी के रईस हैं। आज से नहीं है, ये पुराने ज़माने से आ रहे हैं। और सबसे बड़ा उसके अंदर जो नाम है वो है डॉक्टर तौक़ीर शाह का, जो पिछले वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे। अभी उनकी ज़मीनें इस तरीके से हैं कि आप मरगला रोड को कहीं से भी निकालेंगे, जो उसकी अलाइनमेंट है अगर वही रखेंगे तो उनकी ज़मीनों के बीच में से गुजरेगी, वो इधर उधर से जा नहीं सकती। फिर क्या असर व रसूख इस्तेमाल हुआ, ये मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। फिर उसका कोई सबूत दे दें। और फिर जिसने इल्ज़ाम लगाया उनने तो आके माफ़ी मांगी घर पे। अभी ये प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि हम ओपनली कह भी नहीं सकते, नाम ले भी नहीं सकते, क्योंकि सियासी तौर पे नुकसान होता है। हम कहाँ पे जाएं, क्या करें, किससे बात करें? आज भी जुल्फ़ी वज़ीर आज़म साहब के उतने ही करीब हैं। हमारा ख़ानदान वज़ीर आज़म साहब के साथ कमिटेड ख़ानदान है। हम नज़रियाती तौर पे इमरान खान साहब के साथ हैं, रहेंगे हमेशा। ज़माना बड़ा बेरहम है। आपकी भी एक ऑडियो आ गई जिसमें आप 5000 कनाल ज़मीन का सौदा कर रहे हैं टेलीफोन पर। क्या वाकई आजकल ज़मीनों की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं? उसके अंदर एक दोस्त है कराची का, वो मुझे कहता है मेरे पास एक बंदा है जो वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी बनाना चाह रहा है या कोई इंडस्ट्रियल एरिया के लिए बात कर रहे थे। तो ये ऑडियो पुरानी है। उसके अंदर उसने कहा मुझे 5000 कनाल ज़मीन चाहिए। मेरे वहाँ पे दोस्त हैं जिनकी तकरीबन 8 या 10 हज़ार कनाल ज़मीन थी और वो बेचना चाह रहे थे। मेरे पास 100 दफ़ा लोग आएंगे अटक में ज़मीन के लिए, मैं बिल्कुल उनकी मदद करूँगा। फिर मेरे पास क्यों आए या मेरे जैसे किसी और के पास क्यों आते हैं एक इलाके में? वो इसलिए आते हैं कि उनको पता है असर रसूख वाले बंदे हैं, इनको 2 नंबरी वाली ज़मीन नहीं बेची जाएगी, एक ज़मीन जो बिकी हुई है वो नहीं बेची जाएगी, फ्रॉड नहीं किया जाएगा। क्योंकि ये असर रसूख वाले हैं तो लोग डर के एहतियात करेंगे। तो मैं कहता हूँ कि एक दफ़ा 100 दफ़ा मैं ये काम करूँगा, उसके अंदर से अगर मैं कमाई करूँ तो वो मेरे लिए हराम है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। वो मैं कभी भी नहीं करूँगा, ना कभी किया है आज तक। कोई मुझे साबित कर दे, और ये नहीं कि सबूत नवाज शरीफ का नहीं मिला और उसका नहीं मिला तो हमारा भी नहीं मिलेगा। मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान कहता हूँ, मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया कि जिसके अंदर कल मुझे अपने नाना रसूलुल्लाह के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़े। आपकी हुकूमत का सबसे बड़ा मसला महंगाई बनती जा रही है। क्या आप 2023 के इलेक्शन तक इस मामले से निपट लेंगे? देखिए, हम हुकूमत की ताकत में 2-3 चीज़ें थी। एक कि सब्सिडी दे रही है। चीनी बफजल खुदा कल लाहौर में 85 रुपए किलो पे थी, किसी ने कोई जिक्र नहीं किया। 120 पे गई, 125 पे गई, 140 पे गई तो लोगों ने चीखें मारी। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने इंसाफ राशन कार्ड इंट्रोड्यूस किया जिसके अंदर 20% से लेकर 28% तक हम रियायत दे रहे हैं। आपको 3200 रुपए के ऊपर आपको तकरीबन 1000 रुपए की आपको रियायत मिलेगी। तो ये वो शरह है कि जो आपकी इन्फ्लेशन है उसको हम उधर से काबू कर रहे हैं। फिर क्योंकि गुर्बत भी है,
महंगाई भी है, बेरोज़गारी भी है, और ये दुनिया का फिनोमेना है, दुनिया में ये काम हो रहा है। आप देखें कि जो किश्ती मिसाल के तौर पे एक चीज़ 200 रुपए में पाकिस्तान लाती थी, आज वो 1200 रुपए में लेके आ रही है। बरतानिया में 348% आपके बिजली के बिलों की नर्क बढ़े हैं। सिंगापुर में 2 बिजली के कारखाने जो LNG पे चलते थे बंद कर दिए क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको नुकसान इतना ज़्यादा हो रहा था। यही चीज़ पाकिस्तान में भी हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है कि लोग जब सुनने के लिए तैयार ना हों, लोग कहते हैं कि चीनी बड़ी महंगी है। ठीक है, चीनी महंगी है, चीनी इस्तेमाल करनी बंद करो, नुकसानदेह भी है। फिर जो चीनी को होर्डिंग करता है, जो उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है, हमें नाम बताएं, सामने आए, जिहाद करें ना इस चीज़ के ख़िलाफ़, क्योंकि ये पूरा एक माफिया है। ये पहली हुकूमत है कि जिसने शुगर माफिया के ख़िलाफ़, आटा माफिया के ख़िलाफ़, लैंड माफिया के ख़िलाफ़ एक इकट्ठा जिहाद किया है। राशन इंसाफ कार्ड, और फिर हम इसके बाद इंसाफ हेल्थ कार्ड जो 10 लाख रुपए की मालियत रखता है, हर ख़ानदान के सरबराह को देंगे। अगर एक घर के अंदर 4 बेटे और माँ बाप रहते हैं और वो चारों शादीशुदा हैं, तो वहाँ पे 5 राशन कार्ड जाएंगे, 5 हेल्थ कार्ड जाएंगे। गर्दिश ज़माना का तो कुछ पता नहीं होता। एक वक्त था कि आपका नाम भी वज़ीर आला पंजाब के तौर पे लिया जा रहा था। आप कितने इंटरेस्टेड हैं वज़ीर आला पंजाब बनने में? सर जी, मैं, अल्लाह गवाह है कि मैं एक टीम प्लेयर हूँ। मुझे जब मैं वज़ीर नहीं बना, मायूसी हुई, लेकिन नाउमीदी नहीं थी, और कुछ ऐसी बात नहीं थी कि बनाए वरना मैं ये मैं वो। मेरा फ़लसफ़ा खान का फ़लसफ़ा है। मैं इमरान खान का सिपाही हूँ। इमरान खान ने सरदार उस्मान बुज़दार के सर पे हाथ रखा, मैं सरदार उस्मान बुज़दार के साथ खड़ा हूँ, उसका सिपाही बन के। उसके साथ अगर आखिरी बंदा खड़ा हुआ, मैं खड़ा हूँगा। ये मेरा आपको मैं बता रहा हूँ बहुत क्लियरली। CM सब बनना चाहते हैं, लेकिन मुझे भूख नहीं है CM बनने की कि पार्टी के अंदर किसी किस्म का ऐसा इंतशार या इख्तलाफ बन जाए। कभी ज़िंदगी में नहीं करूँगा ऐसा काम, और जो भी मेरा चीफ मिनिस्टर हो वो कहे कि वाकया ये मेरा दायां हाथ है। बुखारी साहब, पसंदीदा एक्ट्रेस या पसंदीदा गुलकारा कौन सी है? तो ये एक्टर और गुलकार भी हो सकते थे, आपने ये नहीं पूछा मुझसे। चले वो बता दें। सर, पसंदीदा एक्ट्रेस अगर मुझे कोई अच्छी लगती है तो वो रेखा है। क्यों? या खूबसूरत है, अट्रैक्टिव है, खूबसूरत एक्टिंग करती है, बहुत तो अच्छी आपको फिल्म। सांवला रंग अच्छा लगता है? रंग का मसला नहीं है, मसला ये कि अट्रैक्टिव हो, उसके अंदर हुनर हो, परफॉर्मेंस हो। और अगर आप उस लिहाज से देखें आजकल के ज़माने में, तो वो जैसे सारे लोग कहते हैं कटरीना कैफ इज़ वेरी गुड, लेकिन अगर आप किसी को करेक्टर एक्ट्रेस देखते हैं तो विद्या बालन है, बहुत अच्छी इंडिया की। पाकिस्तान में अगर आप आएँ तो हमारे ड्रामे की एक से एक एक्ट्रेस, आप जिसको भी उठाए ना, बड़ी खूबसूरत उनकी एक्टिंग है हमारे ड्रामाज में, और इंडियन फिल्मों से बेहतर है, और ये मेरा यकीन है उस लिहाज से। तो वो अगर आप लें ऑल टाइम फेवरेट, तो मानूर बलोच इज़ वेरी गुड। गुलकारा में फरीदा खानम मुझे आज तक बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे इकबाल बानो बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे नूरजहान अभी बहुत अच्छी लगती हैं। एक्टर्स में वहीद मुराद, अगर उस तरफ जाएँ तो अमिताभ बच्चन, विदाउट एनी शेड ऑफ डाउट। मुझे नए एक्टर्स में अगर कोई अच्छा लगता है तो उसके अंदर इनका सलमान खान इज़ गुड, आमिर खान इज़ द बेस्ट आउट ऑफ द लॉट, जो 3 खान्स हैं। इधर आप आ जाएँ तो शान की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ।